Dobar dan i dobrodošli nazad na kanal. U današnjem videu pravimo kućicu od medenjaka. Pored nje pravila sam i šarala i same medenjake. Ostanite do kraja i pogledajte pripremu. U činiju usipati 100 g putera sobne temperature, 100 g šećera i kesicu vanil šećera. Umutiti mikserom. Zatim dodati jedno jaje, i 4 kašičice meda. Ponovo umutiti. Na kraju dodati kašičicu kakao praha, pola kašičice cimeta ili dodati gotov miks začina za medenjake, 300 g brašna, 1 prašak za pecivo i ručno zamestiti teku. Ostaviti testo 30 minuta na sobnoj temperaturi. Zatim ga pažljivo i tanko razvući na brašnjavoj površini. Na papiru nacrtati i izrezati delove za kućicu. Pomoću pripremljenog šablona izrezati testo. U opisu ispod videa ću napisati dimenzije svoje kućice. Pažljivo ukloniti višak testa. Prilikom sečenja ostaviti prostora između delova kućice jer će testo narasti dok se bude peklo. Delove kućice pažljivo preneti na pleh. Peći u rerni zagrejano na 180 stepeni 10 do 15 minuta zavisno od rerne. Preostalo testo premesiti, ponovo razvući i praviti medenjake.
Iseći i delove za dimnjak. Pre pečenja sam zaboravila izrezati prozore pa sam to uradila odmah nakon pečenja dok su delovi još bili topli i mekani. Sada pravimo royal icing, smesu pomoću koje ćemo šarati i sklapati našu kućicu. Umutiti jedno belance. Postepeno dodavati 200 g šećera u prahu. Dodati i kašiku soka od limuna. I dobro umutiti dok se ne dobije svilenkasta bela smesa. Polovinu glazure sipati u kesu za šaranje. Ovaj deo će služiti za spajanje kućice. Preostalu glazuru obojiti u željenim bojama i koristiti za šaranje kućice i medenjaka. Jestivu boju za kolače dodavati postepeno dok se ne dobije željena nijansa. Za šaranje je potrebno da glazura bude tečnija da bi se lakše napravile šare. Zato prilikom bojanja dodati par kapi vode vodeći računa o vrsti boje koja se koristi. Postoje boje u tečnom stanju koje same razrede glazuru te često nije potrebno dodavati i vodu. Ja sam koristila gel boje za kolače i torte. Potrebna mi je još jedna kesica sa belom glazurom, ali nju ću razrediti i koristiti za šaranje. Prelazimo i na najzabavniji deo. Okupite ukućane, zajedno pravite kućicu i uživajte! Našarane delove potrebno je potpuno osušiti pre nego što ih počnete spajati.
Sačekati da se jedan deo zalepi pa preći na drugi. U međuvremenu možete šarati medenjake. Gustom belom glazurom namazati ivice bočne i zadnje strane, spojiti i sačekati da se osuši. Staviti čašu da pridržava zid dok se suši. Sačekati da se ovaj deo potpuno osuši i zalepi i onda lepiti sljedeći. Budite sigurni da se sve dobro steglo pre nego što krenete da lepite krov. Za svaki slučaj stavite nešto da pridržava krov dok se suši. Ostatkom bele glazure napraviti sneg na krovu. Čačkalicu močite u vodu kako biste lakše ravnomerno rasporedili glazuru.
nakon sušenja naša kutica od medenjaka je spremna. Svi delovi na kutici su potpuno jestivi, tako da je možete i pojesti, ali s obzirom da ste potrošili puno vremena i truda da je napravite, možete je koristiti kao ukras. Ovako napravljena može vam dugo stajati. Za kraj videa i ideja kako da od medenjaka dobijete mali znak pažnje za vaše drage ljude. Hvala puno što ste sagledali video, nadam se da ćete praviti medenjake i kućicu, da ćete se lepo zabaviti. Obavezno mi pišite kako vam se sve svidalo, a mi se vidimo u narednom videu. Prijatno!